แรงสุดจะเป็นของงูเห่านะคะแต่เนื่องจากว่าปริมาณตัวมันใหญ่เนาะจงอางตัวใหญ่ก็พิษเยอะพิษไม่ได้ خلال زيارتي لتايلاند زرت عدة أماكن وعشت تجارب مختلفة منها تجارب غريبة خلتني أتحدى نفسي وأواجه أكبر مخاوفي وهذه التجربة أحدها. الثعابين موجودة بمختلف أنحاء العالم ما عدا القطب الجنوبي وأيسلندا وإيرلندا وغرينلاند ونيوزيلندا. اكو اكثر من 3000 نوع مختلف من الافاعي بالعالم. راح اسوي شغله ما مسويها بحياتي كلها. شو تخاف؟ لا ما اخاف حيه. بيت عرق. بالواقع. Well done. He doesn't like you. Oh nice. Yeah. Why? I like this guy. كل سنة أكثر من 7000 لدغة ثعبان تحتاج لعلاج خاص بالمستشفى بتايلاند. بشكل عام اغلب الافاعي غير سامه غير قاتله وعاده تخاف من الانسان. Yeah, I saw you. يريد يخوفني قبل شويه خوفني يجيب هاي العوده وانا شلون ما اخاف من الافاعي من الحيايه. How many of them in there? 5, 6? อาจจะมัวๆผ้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า Wow. هاي فيها واحد الكوبرا. يقول ماكو خوف ماكو موت. No, thank you. I'm good. شوف شلون واقف. بينه وبين الافاعي اقل من متر. هسه راح نشوف عرض خاص للكوبرا. ที่เมื่อกี้หัวที่ตัว مو وحدة اثنين فوقها. นะคะเห็นได้นะคะไป No way. We have ambulance. If it bite you, you have to go to see doctor in 1 hour. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. สบายดีจ้าง่ายเลยทีเดียวชาสิโอ้ هذا مخبط. عنده شجاعة مو طبيعية. อย่ากัดกันนะลูกนะ I love you too เดี๋ยวเราจับ هسه راح يستخلصون السم. แล้วพี่ก็จะปีนออกมา Venom. Can you see the venom? ไหลไปตาม you flow with your blood Tequila. and then go to your heart You know 35 degree อ่ะ ไว้ เหล้า ไว้ ขาวไว้วิสกี้อ่ะ แต่ก็38 บาท استخلصوا السم ลูกปืน من الكوبرا. just I can touch the Yeah. or in here Like in the bye. he was bitten by cobra 20 years ago you see his right hand side his finger he can't move it هذا المدرب اشتغل مع سيلفستر ستالون من صور فيلم رامبو. ตอนนี้ยังไม่เคยโดนกัด هذا المدرب مجنون يستفز الأفعى بكل الطرق. يلعب ويا الكوبرا. Cobra like to eat after snake sometimes baby python sometimes eat cobra attack you จูบได้จูบนะ حيبوسها الكينج كوبرا لا مستحيل. แรงสุดจะเป็นของงูเห่านะคะแต่เนื่องจากว่าปริมาณตัวมันใหญ่เนาะจงอางตัวใหญ่ก็พิษเยอะ Kiss me darling darling I love you yes هذا سوى. باسها باسها للكينج كوبرا. وين طالعة؟ رجعي. الحية إذا الواحد ما يدوس عليها أو يجي قريب العش مالتها أو المكان مالتها ما تعض تنهزم عادة. أكو منهم سريعة أكو من عندهم بطيئة. الكوبرا عادة تبقى بعيدة إذا واحد جايمها تعضه وعضة مالتها قاتلة. هاي اسمها jumping snake. or water snake Water snake. yeah هاي أفعى مائية. ไม่พี่ครบใช้เล็กจับจะเลื้อยผ่าน bone is
very flexible. It can turn to any direction to bite. You see the tail wrap around. Very famous in China and Thailand. Kiss only me. هذا مخبل. Don't bite my شوفوه مجنون. nose. สิ่งนี้เราเอาไว้เลี้ยงจงอางนะฮะอาทิตย์ละครั้ง I love you. من أخطر أنواع الكوبرا السبيتنج كوبرا، الكوبرا الباسقة اللي تبصق تدفل، احنا مثل ما نقول بالعراقي. خطرة كلش، سريعة، توقف، تشمر، السم مالتها المسافة 3 أمتار بعين الضحية، ممكن تسبب العمى. الشكل مالتها هيك يصير من ورا. هذه باسقة. أهم شيء بهذه الدنيا إن الواحد يجرب كل شيء، وإذا اكو شغلة يخاف من عدها يسويها إذا يقدر. أنا أكثر شغلة أخاف من عدها بحياتي الأفاعي، الحياة الثعابين. دخلت بقفص ما ثعابين مال بايثون لحدا ما نصدق، عدت على خير. أكبر فاكهة بالعالم موجودة بس بالمناطق الاستوائية. قراءات غريبة.